Sotong Goreng viral bos. Asing. Sotong Goreng viral. Ya, viral. Pimai. Sotong Goreng viral. Remember to click subscribe and notification button for more Abbas video. Ya, mari. Nasi biryani. Nasi biryani lauk. Lauk. Kuah tiga. Lauk apa? Nasi. Nasi gobi sendiri. Binti goreng. Ini goreng apa? Lepas tu nasi putih kat situ kan. Nasi biryani kau putih. Lauk? Lauk mana? Kita bagi lauk ni anak. Nasi putih lauk apa? Oh, boleh saya kerja. Saya Hakim. Jangan. Biryani lauk apa bos? Lau bagi You mau try the lime steak is very nice bos. Masai asing boleh ya? Asing boleh. Lime steak berapa bos? Dua. Satu. Salesman. Ya, best is itu bitter gourd. Bos mau try the turkey chicken is very nice lah. Okey lah, okey Blender lah. tu. Ya ni. You mau turkey chicken mau try. Ada juga tambah ini apa? Turkey chicken is very nice oh. Mau di This one chicken curry. Ya. Bos. Kopi 20 telur rebus telur masing. Telur masing. Telur masing lagi bos. Uh, Sotong Goreng viral bos. asing. Sotong Goreng viral. Ya, viral. Pimai. Sotong Goreng viral. Ya. Sediakan. Binti. Ayo.大哥揪我来啊，今天。哇，谢谢你带我来，真的。 Thank you for inviting me here。这个手动玩乐一定要顺下。对。这几块啊？真的很大个。它肉很粗了。很香吗？不要分很香，真的很香。他说有原因的吗？真的，拉菲可以做到100多年了，真的是有原因的。100多年了。实在的食物了。对。你如果不想吃太贵，就不要叫贵的东西。没有，其实他有卖那个6块半的 set。 6块半的 set 啊，你跟我讲过。有。然后你如果6块半里面有什么东西？那是有鸡有菜啊。有鸡有菜，好像是啊，我忘记了。我知道我每次都会 order，然后有时候回答还是叫这个现在这个里面这个是蛋吗？肉，它的肉是啊，应该是啊，
哇，你最喜欢的，每次看你吃手动的蛋，来吧。手动的蛋好吃，不一定好。我喜欢那个口感。哇，那个蛋丰富哦。好的，哇，这个蛋你最喜欢。对啊，值得吃，Hameediyah，good。不的。